अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मैंने आप लोगों के खुद कमेंट पढ़े और आपको मैंने हार्ट दिया क्योंकि परी की मामा के पास इतना टाइम नहीं होता, ये जल्दी जल्दी कमेंट पढ़ लेती, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ फिर मेरा दिल करता है कि मैं आपको हार्ट दूँ, आपको भी अच्छा लगे कि आप अपनी आपा का, अपनी आंटी का, अपनी माँ जी का आप जिस रिश्ते से भी पहचानती हैं। ज़्यादा मेरी ऑडियंस में औरतें हैं, ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, तो अगर कोई लड़का भी है, बेटा है, तो मैं आपको उसी मोहब्बत से जवाब दूं कि आपको भी अच्छा लगे कि आंटी ने हमारा कमेंट पढ़ा है, क्योंकि मोहब्बत से मोहब्बत है, मोहब्बत बांटने से मोहब्बत मिलती है। तो बाकी जी आज यकीन करें बड़े सवालिया निशान इतने उठ गए ना कि हमने सच्चे दिल से शाहदवीर का साथ दिया। और सबसे पहले मैं अबीरा को, मैं पढ़ रही थी एक कमेंट, तो मैंने अबीरा को कहा अबीरा आपने ये याद रखना है, इस कमेंट का मैंने देना जवाब। तो मुझे खुद ही याद आ गया क्योंकि रोजी रोटी पर हाँ जी, तो किसी ने कहा जी उज़्मा ने भाग के समझे आपकी रोजी रोटी लगा दी। अल्लाह ताला माफ़ करे, आप अपने ईमान को मजबूत करो। हमारा ईमान, हमारा अकीदा ये कि इंसान को तख्लीक करने से पहले उसका रिज़्क लिख दिया गया है, बाकी तरीके हैं किस तरह हमने कमाना है, हलाल कमाना है, हराम कमाना है। और जो अल्लाह ताला माफ़ करे, जो अपने बच्चों का रिज़्क छीन के ले गई, उसने हमारा रिज़्क क्या लगाना। हमारा ईमान अकीदा ये है कि रिज़्क मेरे अल्लाह ताला के और मिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले, उनके सदक़े से। मुझे आपके ईमान का नहीं पता कि आपके ईमान का क्या तकाज़ा है कि आप भागी हुई औरत के सदक़े हमें रिज़्क दिलवा रही हैं, हम उसका रिज़्क नहीं खा रहे। अभी अजान हो रही है, मैं अजान के बाद आपसे बात कंटिन्यू करूँगी। काफ़ी चीज़ें जिनको सामने रखना, कंटिन्यू करना है, बात को अपनी को जारी रखना है। कि ये जो हमें कमेंट आया था कि जी कि ना आप उज़्मा का, आपकी रोज़ी रोटी लगी। जी रोज़ी रोटी अपने ईमान को ताज़ा करे, रोज़ी रोटी अल्लाह देने वाला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। और इंसान के तख्लीक होने से पहले उसका रिज़्क लिख दिया गया। बाकी इंसान का अपना अकीदा है, उसके करतूत है, वो हलाल कमाता है या हराम कमाता है। और जो बीबी अपने बच्चों का बताया जा रहा है कि वो जी ले गई है अपने, उनके जो पैसे लगे थे वो भी, इसका भी आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जिनके बैंक अकाउंट है, और इनका तो बाकायदा दो चैनल थे और बैंक अकाउंट भी था। तो मैंने तो यहाँ तक सुना ये जो बेनज़ीर फंड और ये जो बच्चों के पैसे वगैरह कफ़ालत जो लगे हुए थे, कफ़ालत हो रही थी, तो ये उन लोगों के नहीं लग रहे थे जिनके बैंक अकाउंट है। और क्योंकि मुझे इस तरह पता है, हमारी एक हमसाई लड़की ने ना आके बताया था कि गलती से मेरे अकाउंट में मेरे कज़न के पैसे बाहर से आए तो मेरे अकाउंट बंद कर दिए बेनज़ीर। ये जो मुझे पैसे मिल रहे थे ना 12-13 हज़ार की 2 महीने के बाद मिल रहा था, अब मुझे दोबारा सर्वे करवाना पड़ेगा। अब ये चीज़ आपने मुझे बतानी है। जो औरत अपने बच्चों का रिज़्क छीन के लेगी, 40,000 सैलरी भी लेगी, 3 लाख आया था वो भी ले गई, और वो सारा कुछ लेके वो कहते हैं ना तितर बितर हो गई, तो उसने बेचारी ने हमारी रोजी रोटियाँ क्या लगानी है। ईमान को ताज़ा रखा करें। हम लोग अपनी मेहनत करते और कमाते और खाते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी इधर बैठ के शाहदवीर को गलत कह के उज़्मा को सच्चा कह सकते थे, लेकिन कुछ बातें हैं जिस पे सवालिया निशान एहसान भाई ने छोड़े और मैं खुद भी, क्योंकि मैंने वीडियो में थंबनेल देखे हैं जिसमें अब्दुल गफ्फार ने लगाया हुआ था, खुद साथ बैठ के और साथ बिठाया हुआ था बिलाल अपने भाई को, और कहा हुआ था जी हम बड़ी जल्दी शटअप कॉल देने वाले हैं। मुझे नहीं समझ आ रही किसको। तो 2-3 बातें हैं, मैं भी शादवीर और आसिफवीर से मेरे कुछ सवाल हैं वो आके जवाब दें, क्योंकि वो हमारी वीडियो देखते हैं। कि जिस तरह मैंने रात जाहिद खान की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि चाचा स्टार मुल्तान जाके केस करने लगा है, और फिर मैंने आसिफवीर की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने पूरा दिखाया है कि ये चीज़ें हैं जिसमें नाम भी दर्ज है कि कब मिले, मुनीर आया, सदीक आया, ये गया वो गया सारा, और मैं जाके चाचा स्टार को वो कागज़ दे के आया, उन्होंने केस करना है। तो मैंने वीडियो नहीं देखी, मैंने अपने जो है अपना चैनल वाले अपने भाई एहसान भाई की वीडियो में सुना कि ये जब उधर बैठ के बातें हुई हैं, मैं भी उधर ही था, क्योंकि मैं इनकी लाइव सुनती हूँ, लाइव में जाती नहीं हूँ, जा सकती हूँ मैं। ये कोई नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है, बोलने का पता है, बोलने का अल्लाह ताला ने एक तरीका दिया है, हक सच की बात करने का है मुझे हुनर।
لیکن یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے ہمارا روم سمجھے ایک ہے تو بچے بولتے ہیں نا، پھر ابھی بھی آپ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ کسی کی لائف ڈسٹرب کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو انہوں نے جو باتیں ہوئی تو پھر جو کہتے ہیں جی چاچا جو انہوں نے بتایا، شرارتی چاچا نے جو ویڈیو بنائی اس میں سٹار بھائی نے جا کے جو باتیں کی ہیں کہ جی یہ شاہد ویر اور آصف ویر ان کو پیسے بھیجتے رہے اور یہ مخبر ان کو ہر بات کی خبر کیوں دیتا رہا، یہ خبری بندہ کون تھا جو اتنا بڑا کانٹ ہو رہا تھا اور وہ ان کے ساتھ بھی متواتر جو ہے ان کے ساتھ رابطے میں تھا، اور ایک ایک چیز کی مطلب کہ وہ لیٹے ہوئے بھی ان کی بھی تصویریں بنا کے اور ویڈیو بنا کے ان کو بھیجی گئی، اور ویڈیو لگی ہے نا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ساتھ ہی لیٹا ہو، پہلے اس نے اپنے لیٹے ہوئے کی دکھائی اور پھر عظمیٰ کی دکھائی ہے۔ ہاں تو یہ ساری چیزیں مطلب کون سا ایسا خاص بندہ تھا جن پہ وہ بھی یقین کر رہے تھے اور یہ لوگ بھی ان کو بھی پوری خبریں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں نا پھر جو چور چوری کر رہا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بے نقاب ہو جائے ادروائز تو وہ کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑتا، لیکن چور کہتے ہیں نشان چھوڑ بھی جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ننگا کرنا چاہے تو اگر یہ کرائے دیتے رہے تو یہ کیوں کرائے دیتے رہے، یہ کس خوشی میں ان کو پیسہ دیتے رہے، پرووائڈ کرتے رہے کہ آپ یہ کریں وہ کریں۔ مجھے شروع میں مطلب جو میرے سامنے کہانی آئی تھی تو یہی تھا کہ یہ ویوز کے لیے، چینلوں کو اپ کرنے کے لیے اور پیسہ باہر کے ملکوں سے لینے کے لیے یہ ساری گیم رچائی جا رہی ہے۔ تو ایز اے مسلمان، اگر ہم مسلمان عورتیں ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ والدین کی نافرمانی نہ کریں، بشرط یہ کہ اگر وہ آپ کو آپ کے اللہ کے حکم اسلام کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں تو پھر آپ ان کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں۔ تو باقی شوہر ہے تو شوہر تو پھر بہت آگے چلا جاتا ہے نا، جب ہم اپنے والدین کی بات ایسے نہیں مان سکتے تو کیا ایک شادی شدہ عورت جو 5 بچوں کی ماں، 5 بچوں کی زندگیاں، 5 خاندانوں کی زندگیاں اس سے جڑی ہوئی تھی، تو کیا اگر یہ لالچ کے لیے یا جس مقصد کے لیے بھی کیا گیا تو عظمیٰ بچی نہیں تھی، عظمیٰ ایک شادی شدہ عورت، جوان بچوں کی ماں اور تقریباً 35-40 سال کی عورت تھی، اس کا کام نہیں تھا یہ کرنا، اور اگر ان لوگوں نے کروایا ہے تو یہ ہمیں جواب دیں گے اس چیز کے کہا کہ جو ان پہ الزام لگے ہیں ابھی شاہد ویر پہ، اور بعد میں مطلب کہ یہ ہے کہ عظمیٰ نے پہلے ان کے ساتھ سارا مل کے گیم کھیلا ہے، بعد میں عظمیٰ نے کہا جی تم لوگوں نے تو مجھے بدنام کر دیا، اب میں نے منیر کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ مجھے یہ بالکل بات ہضم نہیں ہوئی تھی، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی تھی، میں نے اس ٹاپک کو چھیڑا ہی نہیں، میں نے کہا دفعہ کرے اس ٹاپک کو، ہم نے کیا کرنا ہے، مجھے نہیں، ہم تو اپنے آپ کو پہلے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی پیسے کے لیے یا کسی مطلب کہ اپنی آسائش کے لیے بغیرتی والی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں جی ایسی آسائشوں پہ، ایسے پیسے پہ جو عزت کی دھجیاں بکھیر دے، کیونکہ عزت بناتے ٹائم لگتا ہے اور عزت خراب کرتے 1 سیکنڈ لگتا ہے، ایسی بات ہے نا۔ تو بچیوں والے ہم بھی اللہ تعالیٰ ہماری، وہ کہتے ہیں نا بی بی فاطمہ الزہرا کی حیا کے صدقے ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمیں ہماری بچیوں کو، بچوں کو عزت والی زندگی دے، بری زندگی سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہے کہ اب کہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ ان کے سپورٹر ہیں، شروع سے لے کے آج تک ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں جی ہمارا حق بنتا ہے، جس طرح ادھر بھی پلیٹ فارم سجایا جا رہا ہے عظمیٰ کے لیے کہ عظمیٰ آئے اور ادھر بیٹھ کے اپنا ریویو دے، اور اب دیکھتے آگے بڑھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی یہ گند ختم ہونے والا، یہ گند ختم نہیں ہونے والا، یہ ساتھ ساتھ چلنے والا ہے۔ اب وہ آ کے یہاں سارا کچھ بتائے گی کہ کس کس نے اس کو یوز کیا، کیونکہ کل ایک تھا ہم نے لگا ہوا تھا کہ اس کا نکاح کرانے میں کون کون شامل ہے، کس کس کا ہاتھ تھا۔ اب ان چیزوں کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروف ہے، ہم ثابت کریں گے کہ شاہد ویر اور آصف ویر پیسہ بھیجتے رہے ہیں، تو اب تو جی یہ شاہد ویر اور آصف ویر اس کو کلیئر کریں گے، اور جس طرح وہ جب مطلب کہ معاملات کچھ ہوئے ہیں جو پھر اپنے سسرال گئے، اچھی بات ہے جی ان کی صلح ہوئی تو سسرال جا کے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں، لائیویں کی ہیں، پھر وہ سائدہ سسٹر کے گھر گئے ہیں، تو پھر وہ ہمیں تو اچھا لگا، اچھی بات ہے۔ تو بعد میں جی وہ کوئی ادھر ٹائم نہیں دے رہے تھے، ادھر زاہد خان بیچارہ جو تھا ادھر اپنا چیخ کے ادھر باتیں کر رہا تھا، لیکن باقاعدہ طور پہ رات جو شاہد ویر ادھر تھا اپنا پورا ٹائم دیا، موڈ بنا ہوا تھا، تو میں نے کہا دیکھیں نا بھی اب اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ لوگ پھر میرے خلاف محاذ انہوں نے بنا دیا اور یہ مجھے پھر ڈیفیم کریں گے، تو کہیں نہ کہیں مجھے اپنی اس لائف پہ بیٹھنا ہے، اپنی سپورٹ کو خراب نہیں کرنا۔ جو لوگ میری سپورٹ میں ہیں، دیکھیں ویوز تو آپ کو کوئی تھوڑے دیکھ رہے ہوتے، لیکن جو ہماری آڈینس ہوتی ہے نا، جو ہم لوگ ہیں ریاکشن والے یا جو بھی ہے، تو ہر بندے کی 2-2.5 ہزار کوئی ہوتی ہے نا آڈینس، تو وہ بھی ساتھ جڑ جاتی ہے اس بندے کے جس کی سپورٹ میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اسے ادھر آنا پڑا۔ باقی اللہ تعالیٰ جی رحمتوں کے دروازے کھولے، اور میں کہتی اس وائی ٹی پہ جھوٹ اور سچ ہو جائے، اور مجھے نہیں لگتا یہ لوگ جھوٹ کو
सच को सच होने देंगे और झूठ को, जिस तरह आपको पता है सलमा सितारा की बार हुआ था, वहाँ जाहिद खान, तला इमरान और ये सारे थे वहाँ, मतलब के रिएक्शन वाले लड़ लड़ के गाली गलौज हो रही थी, केसो केस हो गया। और वो दोनों बहनें अगर आशिक न बनो, और बाद में शायद सऊदीया में शादी हुई बहन के घर, तो बहन उधर पहुंची हुई थी। तो इनका भी मुझे लगता है ऐसा है कि कट्ठा चट्ठा खुलने वाला है, तो रिएक्शन वाले हैं या ऑडियंस से ये लड़ लड़ पागल हो रही है। तो आगे जी इन्हें हमें जवाब देना चाहिए। ये हमारी वीडियो को आके देखते हैं और आके कमेंट भी करते हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं हम। तो एहसान भाई ने भी सवाल छोड़े और मैं खुद, क्योंकि एज ए इनके सपोर्टर हमारा हक बनता है, क्योंकि हम समझे अगर इनके सपोर्ट में खड़े हैं तो हम दूसरे पैनल वालों के खिलाफ हैं। तो उधर फिर ये है कि अगर ये चुप कर जाएंगे, जवाब नहीं देंगे, तो हो सकता है फिर उज़्मा को सच्चा मानना पड़े, क्योंकि हम लोग कौन सा रिश्तेदार है जो हमें इनकी फुल कहानी का पता है। हम लोग तो जस्ट इनकी वीडियो देख के या इधर की बातें जो होती हैं तो यहाँ ये जो आके बताते हैं। तो मुझे उस्ताद भाई की समझ नहीं आई कि एक जगह पे वो और बयान दे के गए और दूसरी जगह पे उन्होंने जाके और बयान दिया। वो भी अपनी वीडियो में ये मेंशन करें कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया। तो आपको पता है दोगलेपन से तो इंसान की रिस्पेक्ट ख़राब होती है। हमारे तो पहले कहा जाता था जी दो बेड़ियाँ थे पाँव रखने वाला तो जो है जी डूबता है, डूबता को नहीं। हमारे तो कहते हैं वो अंदर से चीरा जाता है। वैसे एक लात उधर की तो एक लात उधर की, तो दो बेड़ियों का सवार कभी नहीं होना चाहिए। आपको जो सही लग रहा होता है वहाँ खड़े हो जाए हक सच के लिए। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उज़्मा के वालिद साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया है। जाहिद खान भी समझदार बंदा है, वो उनकी परमिशन या उनकी कही हुई बात के बगैर वो इधर अपने चैनल पे इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते कि वो एक दो दिनों में उधर केस करने वाले हैं। बाकी जी आगे आगे कहते हैं वेट एंड वॉच, आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। इंशाल्लाह ताला साथ साथ हैं हम भी, जब तक पता नहीं चलता शायद सच्चा है, उज़्मा सच्ची है या कि ये सारा टब्बर प्री प्लान है, सारा कुछ समझ आ जाएगी। क्योंकि जब तक फिर अल्लाह ताला जब पर्दे रखता है फिर पर्दे रखे जाते हैं। जब अल्लाह ताला पर्दे नहीं रखता, वो पर्दे उतर जाते हैं, तो फिर उनको कोई वह पर्दा कर नहीं सकता। ऐसी बात है ना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।